Game to na ta sa atong main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion wins the game 1. Kini game to na. Lah. Agay, grabe sirang Jubil Ducante. Dive si Idol Kulapo is the best. Okay na itong bakbakan diri sa Sitio Manggahan, Barangay Hugan, Consolacion. Sponsored by Pirma Stainless Works o Iski Officials. Organized by Ido Pipito under Juma Roma Promotion, mga kaibigan. Tonton to serve. 1-0 na. 2-0 kaibigan, 2-0. In favor of Team Consolacion sa ato ang game 1. May arangkada na yun early sa atong game to ang Team Consolacion. Tonton to serve para Tris. Sus Maria, out ang mula, gikuha ni Tonton. Side out, Cebu City's ball. Shout out ni Bus Janak Rabaya dia sa Rabaya Compound Talisay. Push ni Sadam, sabit kaibigan. Shout out Consial Silso Gabunada. Shout out Kapapart Eric Lasarte Manuel Estraya. Boss Leo Pipito, shout out mga kaibigan. Tatay Conrado Aliga, shout out. Boss Dan Diesel, shout out. Ralph Villalos dia sa Sibunga Lindogon, shout out. Serbisyo na King of Backstop para Tris. 2-0 mga kaibigan atong score. Sadam, easy ball. Ala, piktos ni Jomar. Nabasa ni Mr. Explosive. Batoy to the rescue. Tukbod ni Sadam forever. Out ball. Junjit Rice Ambag, shout out. River Nile ni Boss Ray Amorcilio, shout out. Junjit Rice Ambag, jok-jok nila Kalsada Kanyiti, shout out. Sadam Susan Roses, counter patay ni Sadam. Sumablay kaibigan, 4-0 na. 4-0. Jorkin Construction pasalamat sa pagpangatag nila o mga jersey sa mga players o sa vloggers. Atol sa bakbakan niya sa Panoypoy. Gipanag-iyahan na sa atong amigo nga konsyal nga si Konsyal Jewel Montalia o si Ma'am Rosalie Montalia mao na nag-iya sa Jorkin Construction supply. Agay Jobert Jumar. Hibi ball na. Para. Easy ball pa. Kulapo. Kulapo again. Jumar. Overhead shot. Kuha pang Jumar. Defended by Jomar Roma. Tuara. Wala Tonton. Agay, Mamma Mia! Mamma Mia! What a blessing coming from Tonton Kaban. 4-0 na mga kaibigan. 4-0 in favor of Team Consolacion. Serbisyo Jubil Ducante. Tuara kamang kuha man Tuara lah. Kini. Bahu Kulapo. Iyay, pikto si Kulapo kamang na kini. Finishing touches na ni. Lah, wapam dutli ang Team Consolacion Wala. La kaniya. Buhi pa. Biniraan na sakto mga kaibigan. La, gibuyo ka ni Idol Jobert Marcinas. Nangulatan na kayo. Agay! Inside kayo. Wakwaan sa Team Cebu City. Ang bola 5. 5-0 na kaibigan. 5-0. Edwin Mansa sa Liluan. Shout out. Boss Insan Laraga. Shout out Boss Atan Bahilot. Shout out sa yang Atan Motorworks o sa yang Manex Trading. Pilomina Sales, shout out. Tuara, Mr. Explosive. Tonton. Side out. Out ball. 5-0 in favor of Team Consolacion. Kulapo to serve para uno. Kulapo. Agay, tuagsik ang bulan Jumar. 1-5 na, 1-5. Boss Daniel og ni Boss Joy, shout out. Sir Kulapo. Shout out sa ni Yoyo Emiliano Borbor Quijano. Sa Good San Cute. Ato nang agaw na si Yoyo Emiliano Borbor Quijano. 2-5. Kulapo to sir para Tris. Jobel.
Change position na si Mr. Explosive og si Kulapo is the best. Change position. 3-5 na kaibigan. 2-point lead na lang sa team Consolation. Gitipakan na sa team Cebu City. Kulapo to serve para 4. Sakita service yung Kulapo. La kuha pang tunto no. Babuyog Jubert. Nice defense coming from team Cebu City. Ngigaw eh. Ngigas duha. 4-5 na, 1 point lead na lang. Kulapo to serve. Para igual 5. Jomar Roma Lobo, pakaon ng tira. Bundak ang Jobert. Sound ni Jobil. Kuha pang Jomar. Okay. Tuara. Kanlatan ng Jobert. Agay. Inside job kayo. Inside job. Consolations ball. Tonton to serve para size. Agay, hawan pas kang manang mga kaibigan. Gibarbasa ni Tonton Kaban. Size 5 na, size 5. Size 5 na, size 5. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang email ban po rin if you are in need of a ban for wedding, city tour, Highland tour, company outing, family outing. Call 0995-243-5411. Email ban po rin. O gusto mo glamian nga barbecue, Mother Gina Barbecue na diha sa Giso, Mandawi City. Anhaan nyo mga kaibigan, lami ng barbecue diha. Balbako ako dos Giso. Lata ko no kayo, good item ko no kayo, good item. La, Tongton, sagang pa. La, isibol lang gihatag ni Mr. Explosive. Tonton. La, Tonton ng Jomar. In action. Ay, gibas Kulapo. My goodness. Kan team Consolation against their loss against team Cebu City. This time they are leading 3 points mga kaibigan. City against 4. 7 against 4 ang ato ang score in favor of team Consolation. Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para 5. On the way. Ay, Jomar Lobog yatag. Pikhang Kulapo. Sagang pa. Agay. Tora, tugpo ni Jubil. La, babag ng dipinsa sa team Cebu City. Wana ni. Hibat na. Kuba ng Vice Puchukan. Kumbahan Jubil. La, bomb after bomb. Thrown by team Consolation. Kati ni Kulapo. Counter attack. Sound pa. Wana. Na Mamma Mia. Wana, nagkinulatahay na. Mamma Mia. Tira ni Jobert. Awas mga kaibigan. Bad item out ball. City 4 kini para 8. Jomar Roma to serve. Point 8-4 na. Yaway. Ninuod na mayo sa idol Jomar Roma. Serve Jomar Roma to serve para 9. Ibotan! Fire in the hole! Fire in the hole! Good item! 9-4 na mga kaibigan. Jomar Roma to serve para Gis. Tuagsik na naman. Susan Roses. Good item! Okay, ball game resume. Jomar Roma to serve para Gis. Para 11. La, Tonton may pabuto. Countered by Kulapo. Good item. Cebu City's ball. 4 Gs ang ato score. 4 Gs.
Sadam forever to serve para 5. Jobel. Tok mo di Sadam. Hawan pas kang manang. Point. Oh. 5 Gs na, 5 Gs. Serve Saddam. Sadam to serve para 6. Jobel. To Sadam. Murag La, ay, mama mia! Tok mo di kulapo, di masaud kaibigan. size. Cheese. Size G's na, 4 point lead na lang sa Team Konsolasyon. Serve Saddam. Sadam to serve para City. Tonton. Wala po. Lah, ya ito ra. Tonton again, may bundak na. Tonton pa rin. Agay, tagagtungod. Sao di Sadam forever. Gipi kang Jumaruma. Answer by Kulapo. Jubil. Tonton. Lah, dakdak ng mayo. Ay, out ball good. Side out. Tirang Kulapo mga kaibigan. Mi awas. Sus, gamaya na lang kuwang para madako. Jubil Ducante to serve para 11. Layay! Jumaruma to the rescue. Jubil! Atwara! Ibilo din siya. Thrown by Jubil Ducante. Sukbar. Ay! Jubil! 11 na. 11 na kaibigan. Para daw ang team. For the win na para champion na sa atong bakbakan diri sa Sitio Manggahan. Barangay Hugan. Konsolasyon para champion na. Agay! Jubil! Labuhi pa ang Team Cebu City ha. La. Buhi pa ang Team Cebu City. Side out. Size na dito. Oh, size 11. Size 11. Kulapo to serve para City. Kulapo. Lah, Jumaroma. Ami kakat ang tiran Jumaroma. Ay! Woohoo! Binakit sila ron. Suod pa man. City 11 atong size 11 atong skora, size 11. Consolations ball. Tonton to serve para daog para champion na kaibigan. Tonton lamba, 2 shot combination. 3 shot combination ni Tonton. La sa wala. Kuba na. La Tonton no. Bahog may Tonton no. Tonton in action. Oh, it's a Tonton show. Added by Jumaroma. Tonton again. Naigon. Side out. Side out. Side out. Size 11 mga kaibigan, Cebu City's ball. Here's Mr. Explosive Jobert Marcinas para City. Agay, Jubil, tuara. Muntika na. Agay, so lagyan. Gidagdagan ni Saddam. Grabe ang Saddam mo. Walang awa kung pumatay. Saddam forever. Good item. Nara tumigo. Good item ko no. Grabe ang body shot ko no. Body shot. City. Jobert. Servisyo Jobert Parazzo. Tonton. Kulapo. Grabe ah. Wana nangulatan na ang team Konsolasyon. Ay, tuara. La! Susan Rusis inside ang tira ni Jobert. Buanga oh. Aduna pag-ibuinas sa gamaya ang team Cebu City. Iubanan pag yung dibuinas mga kaibigan na sud ang tira ni Jobert. Wala na kuhaan ni Jubil kay nagtuo din akaabot mga kaibigan na sud inside pa jud kayo. Otso na. Oy, ipapikpik ni Tonton ang 11 aron mulihok. Ipapikpik ni Tonton ha. Otso. Jobert to serve para 9. Jomar. Kulapo is the best. Tonton. Lab. Jomar. Ana. Ala, Kulapo. Ay, Jomar. Noy, biyon sila. May thrilling na. Fasten your seatbelt. Kay Wana. Nanghugot na mga kaibigan. Noibe. Yes, Jobert Marcinas para Gis. Agay, tokbo ni Saddam. Kuha pan, Jumaruma. Tuara.
Answered by Tuntun Kaban. Lubog yata di Kulapo. Fire in the hole! Agay dak ni Jobel. Sabit! Jason Sina, 1 point lead na lang. May goko ng Team Cebu City sa atong game 2 ha. La, katarilingan eh. Tarilingan eh. Serve Jobert. Service of Mr. Explosive Jobert Barcenas para Iguales. Agay! Gipuspusan na sa no. La, la, Tontong. sagang pa dire. La, pour it on, fire it on! La, pour it on, Team Consolation. La, answered back by Team Cebu City. Grabe, Mamma Mia! Kusugan, Mamma Mia! Mamma Mia! Grabe, oy! Woo! Grabe as bulas Team Cebu City. Gilumsan ang Team Consolation, mga kaibigan. Linumsanay nas bula. Kini for the win. Service Mr. Explosive Jobert Barcenas. La kadiha. For the win na. Yes, servisyo ni Mr. Explosive Jobert Barcenas para balos agay. Juma sagang pa. La, Jubil, la. Ay. La, bukbuk na. Buksukar! La! Nagpauwa na bala ang Team Cebu City. Agay toko ni Jumel. Sahod pa! Ala! Out mula tira ni Mr. Explosive Jobert Barcenas. Woo! San Jose Samalia Puentes. Iguales 11 ato score. Darato score nila. Sus, nice kayo. Gipasok yun atong score. Aron maklaro yun sa ato ang mga viewers. Okay, hold on mga people. This could be the end of game to. And also for the bakbakan. This is para champion na. For the champion. Ay, la, Jubil Ducati. Midakdak. Gikauntirag doon. Sahod pamgyapo no. Gibugwakan ni Jubil. La, kadiha. La, kadiha. Breaking ton. Breaking ba? Iguales 11 mga kaibigan. Hold on. This gonna be a good in game mga kaibigan. Kay Iguales 11. La. Saddam forever to serve para daw sa game to. La. Joma Roma. Ala. La, tuara. He below the shot coming from Team Cebu City. Allah, doon. Answered by Jubil, Mr. Explosive Jobert Barcenas. Wala. Babag ng depensa. Ay, Mamma Mia! Mamma Mia! Counter strike ni Tonton. Pasok! Woo! Grabe eh. Woo! Who gonna win this game mga kaibigan? Kapila na may side out. Para diri ato mga kapapar do, sa bitsagit ta diro. Ala, dagada diri. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante para champion ang Team Consolation. If ever sila'y mudaog ani mga kaibigan. Parnol! Grabe yan. Sakita tun with bad intention. Jomar! Tukpon di mo, Jomar! Birting layo Out ball! Sus! Laking panghinayang ni Jomar Roma mga kaibigan. Makikita mo sa kanya mukha mga kaibigan. Susan Roses. Parang mapahiyak si Jomar Roma mga kaibigan. Woo! Grabe eh. Grabing regret ni Jomar Roma sa yung tukmod mga kaibigan. Susan Roses. Para champion na to nila, para bawas na to nila mga kaibigan sa ilang mga pildi against sa Team Cebu City. La, kini pagkakataon sa Team Cebu City. La, tuara. Heavy rainfall coming from team answered by Team Cebu City. What a shot coming from Mr. Explosive Jobert Barcenas. Midaw ka ang Team Cebu City sa game to. 1-1 atong standing. Watch out mo sa ato ang deciding game 3 mga kaibigan.
Kinsa kay mag-champion diri sa Sitio Manggahan, Barangay Hugan Consolacion. That's the very big question.